warahmatullahi kukalla warga dondi adunya fenno bon waranma ahmadu nganda papa Jérôme message nda irbabaru kasanyo da ige kaka handa ngamanyo amang bon présenter ici babaru salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cinti manyo man boroti ay mawti mahmud may gadi pour ngorta aywa babaru irgan sirgan fonno goy ni bismillah wa hansa kamirse ngabe alhabaru kungo mali gundo rasulullah kanti découpage mali hino kan ba ngama mali foru idi projet sur les réseaux sociaux ama gouvernement amana dimanti ala ile kanti ne kaka concertation anti wodi ti sababo kan na likato ngoram hanjina kan ay ga bayan handa est ce que découpage o mangationos ay marché il fahamu découpage hayno kan il koy kene kan mu fukka ngabenda il koy gal zabora ga silboventi découpage o kanina ngakada sokatri bore kanna ti manti bore yan no kanga ba mali zama ba kanne daga ba mali zatinga haye wai dumu shite zama bore shi kakan koira dumbu shi kakan koira dauka dumaka ba kanne koira zatinga ni question mo kan na poser na ansa kaniyani ay shibata kan daga ni zabi mo zama muzaro somai boy da mali zai ku imi makan yali ima iko fonda boy kini char muzaro hal boy makaka wo shanuti avant que on m'a découpage ya shanura ega ba mali jeune et plus particulièrement les jeunes songoy de gawlama kanyan dulakka ina hayaza ina ngigo boza ina gida sai za haka ka bore ka fahamandi da conséquences ndanga jam naro miro kan aga kil ko ra shekil ko ra yake banda ma le président de Gaola nanga chari kan babandi ay ga hansu ki fonda buy nan jaru taraki na charbu nangi jansan nangi turkuta kalli tun irgi banda irko gi fabo zama barkantun ku gurgen ni dawoshi ago kitabe barkantun ku gurgen ni dawoshi aga himan da barkan kaka tini comme ni bugora kanal ma mutani ko tu n'as pas d'existence donc woshi ay gi fonda go ay haski fonda go hay mo kukku ge hina irga tiki fabo ay gahuri mali zakul ay gahuri en particulier Koybor Tariga Bella Tariga Hausanca Tariga Bambara Tariga Mushi Tariga sanda haka giru saga parce que boyewe ko kay ni amana be kin iri ma sogay barkan kaka tinengi giru dungu ni no mutungu zaman gahu donc ga bu kurga borewe ku kanga sogay charaga ma tonton jeune wega ma jeune we faba nangi gurga kalli c'est des vrais leaders awiyon yiko ki katri bore mi faba hala o ke ga cici e mo doa d'abord hala o ke mi ga bu ko gi ma dawo ma tabarati gomni mo zumbwa bore mi hinka musar bore mi hinka koy nan taliba koy ra mata ta kurga wodi bore afare mutum mu ko narishi kan tingi hayrawe nangi bero nga hasul makarishi découpage bore gana harmi mara ishi dinga conséquences ay nalam sanda bakkan na wadu sanda tin zakkan na wadu il koy nek kan na wadu ga ni dumbu za dunya bakkan ne ga daw dumbu daw
nyanga dumbu kala nga boregu kala ngari hay charbanda ngari tu charbanda nkaka ni ngana dumbu a fasitarishi ko ben hawni za dunya ko ben hawni za dunya mali shinga dumba mali amma barna gistaro zanka bone shi tun yara kane kan yi mali za notage c'est pas possible ba kan shinda yini garbanta hini shi sino man lawo gi ko gorbora mali de longtemps ngano hu adani za boy za hinka mutun kane kan yi mali ku za notage wal bo fu mun ngam mali ku za notage wo man la gi ko gorbora man lawo gi hinkati l'histoire du Mali Bourega Mali histoire au pays on dit chinkati ça découpage au nan na borfo ha go shaga handirino ko zama huzaro nyaro kan daga nyari Iran mai kango au centre au sud il faham kabisa même les gens du nord aujourd'hui les enjeux de ce découpage, les conséquences, la gravité. Nga boy kachaka boy dumbu sama hayakani boy bere ne zahandi ngani ga binde ga boy ga banjama binde sudiston mo koy au nord ama hiji ama gizeri celui du nord ama ka au centre ama hiji ama go zanki te ko fonda way bore ak demi zem tun kare gi gidum wala mo kan ngi ma dik pa joti ti ba malien nan ne haman ti malien zaman da malien hunde yanu ishine kan ngi ko ra dum ishine ngi ko ra jenni man lo gin kat ni mani sema parla plateforme parla MAA parla man lo gin kat malien bore ko be ima hawge bonda wokin iga ba mutum bonda wonda tun kura ga kondi bonda wo isa bonda wonda tun kura ga kondi aywa idi babaru découpage kan idi natira sur les réseaux sociaux kan halamu mali gouvernement man ne kan tarino au contraire il ka ci mani zama ne kan ci ngi ka concertation te aywa idi kan tir kadda so kan ida sur les réseaux sociaux ine kidal ka du cercle yaha e tawdini kaka do cercle iddu kaka gar mari kore ngona kuchala kan population ga hansa ga bobo amangi wo kan yi gadwa ashito tawdini wono kinti fasa futa o sababu kinse mali no asina mo yefirka hanga boris ine isawi gen fondo ko est-ce que hini gonu hini daga chino y a pas de gouvernement chino. Sinon, maintenant, on a le cercle de Kouchala, les 3 régions du Nord, les statistiques de 2009 à donné cette population. Kouchala Hinna, Datun, à le nord, il Kouchala, il y a un métier. Dengano, Borematun, il faut dire que si cercle Yaha, Kidal, cercle Idou, Tobdeni. Aïne Manian Kazaza, Gao, Har Tessalit. Je connais très bien cette zone. Et Gabi, Santa Kandega Burumbi, Kande Mufita. Ba Hanki de Fushim. Nous avons qualifié de supplémentaire du gouvernement, on est sur la Kala. Nous avons qualifié de ça. C'est pour te dire que le gouvernement chinois, gouvernement Sanda de Himanda, c'est-à-dire Sanda Kao Kanguisomwa. Gouvernement chinois, gouvernement comme Mali Day, gouvernement chinois, il est chinois. Il y a des gens qui sont chinois. Il y a des gens qui sont chinois. Mais le gouvernement chinois, il est chinois. Donc c'est pour te dire que Boréen bien on crée des faces qu'il faut un botier à banda et que honore un cas de socatri, un cas de socatri. Malheureusement, on peut te malin. Il y a un Kouchala. Kouchala, c'est les 3 régions du Nord.